الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل قيام ليلة القدر wa bayani arja layaliha. Di sini bab menerangkan keutamanya salat di waktu Lailatul Qadar dan menerangkan mengenai malam-malamnya yang paling diharapkan terjadi Lailatul Qadar. Qala berfirman Allah Ta'ala Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di dalam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di dalam malam yang diberkati. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda Nabi bersabda, man barang siapa qama, yang salat Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mencari pahala dari Allah atau mencari ridha Allah, ghufira maka diampunilah baginya ma taqaddama min dzambihi, dosa yang telah lewat, perkara yang telah lewat daripada dosa-dosanya, dari dosanya. Ya Allah. Ya, sebetulnya qiyam di sini ini ya mutlak ibadah juga, bukan hanya salat, tapi karena yang paling afdal itu adalah salat, ini maka dikatakan sebagai berdiri pada mau salat pada Allah Ta'ala. Maksudnya menghidupkan dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar, apa dengan berzikir juga boleh saja. Wa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna rijalan, sungguhnya para laki-laki min ashabin Nabi, dari sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uru mereka diperlihatkan Lailatul Qadar fil manami, di dalam tidur, fis sabil awakhir, di dalam 7 hari yang akhir. Faqala mengkabar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara aku melihat ru'yakum mimpi kalian, qad tawada'at, sungguh telah sepakat fis sabil awakhir, di dalam 7 hari yang akhir-akhir terjadinya Lailatul Qadar itu. Pamangkana, itu para sahabat mimpinya gitu. Pamangkana, maka barang siapa mutaharriha, menuju untuk mendapatkan Lailatul Qadar, fal yataharraha, maka hendaknya dia menuju untuk mendapatkan Lailatul Qadar, fisamil, bermaksud untuk mendapatkan Lailatul Qadar, fisamil awakhir, di dalam 7 yang paling akhir, 7 hari yang akhir. Muttafaqun alaih. Jadi ya, kalau 7 itu dimulainya mulai 23 aja. Karena kan kita ini nggak tahu, kadang-kadang itu 30, kadang-kadang 29 bulannya itu. Jadi 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 untuk malam itu. 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 itu sudah 8 hari. Lagi pula 23 itu kan juga ganjil, dan gijil itu juga waktu yang sangat diharapkan wujudnya Lailatul Qadar. Wa an Aisyah, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru, beliau i'tikaf fil ashril awakhir, di dalam 10 hari yang akhir-akhir min Ramadan, ada liburan Ramadan.
Jadi kalau sudah 10 akhir baginda Nabi itu itikaf. Makanya ini dihidupkan sunnah itikaf ini. Kalau bisa ya malah full begitu sampai 10 hari itu. Kalau nggak bisa ya minimalnya setiap malam itikafnya. Namanya itikaf itu. Wa yaqulu, dan beliau berkata, taharrau, hendaknya kalian menuju untuk mendapatkan Lailatul Qadar fil ashril awakhiri, maksudnya di dalam 10 hari-hari akhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, muttafaqun alaih. Kemudian hidupkan malam itu dengan banyak-banyak sholat, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak doa. Nah itu doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Ya, artinya ini. Jadi 7 awakhir, 10 awakhir. Ini. Wa an hadan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, taharrau, hendaknya kalian mencari kita jangan mudah ya. Taharrau, hendaknya mencari atau menuju untuk mencari Lailatul Qadar fil witri, di dalam ganjil minal asl awakhiri, dari hari ganjil minal asl awakhiri, dari 10 hari yang akhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Rawahul Bukhari 21, 23, 25, 27, 29. Itulah cara itu temannya. Jadi kalau kesimpulannya di sini ini berarti ini ada pertama kali yang paling diharapkan datangnya Lailatul Qadar adalah Ashrul Awakhir. Kemudian dari Ashrul Awakhir ini adalah Sab'ul Awakhir. Dari Sab'ul Awakhir 7 yang paling akhir. Jadi semakin ngecil. Dari Sab'ul Awakhir ini terutama hari-hari atau malam-malam ganjil. Dan malam-malam ganjil. Jadi kalau gitu ya, kalau sudah 10 akhir itu harus sungguh-sungguh. Kalau sudah masuk ke 7 akhir harus lebih sungguh-sungguh. Dan lebih sungguh-sungguhnya lagi setiap kali kamu dapati malam ganjil. Kamu dapati malam ganjil. Malam 21 atau 23, dan itu malam-malam ganjil itu yang harus betul-betul diperhatikan lagi. Lebih-lebih diperhatikan. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala bil amana, telah masuk al-ashrul awakhiru, 10 hari yang akhir-akhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, ahya, maka beliau menghidupkan al-laila, malam, wa aqaidha, dan beliau membangunkan ahlahu, keluarga beliau, wajada, dan beliau sungguh-sungguh, wasyadda, dan beliau mengencangkan al-mi'zara, sarung, muttafaqun alaih. Ini kiasan tidak ngumpuli istrinya lagi, beliau sudah pokoknya ya sudah habis-habisan untuk ibadah pada 10 akhir itu. Bahkan keluarganya pun dibanguni supaya ikut ibadah juga, dibangunkan semuanya untuk ikut ibadah, dihidupkan malam-malam ini. Wa anha, dari Sayyidah Aisyah qalat, berkata Sayyidah Aisyah, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu, sungguh-sungguh fi Ramadan, sungguh-sungguh amal sungguh-sungguh fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, sungguh-sungguh amal, la yastahidu, yang beliau tidak bersungguh-sungguh amal fi ghairihi, di dalam selain bulan Ramadan. Di kesungguhan amal beliau itu pada bulan Ramadan itu tidak seperti yang lain. Sungguhan yang tidak pernah dibuat pada yang lain. Betul-betul sungguh-sungguh. Wa fil ashril awakhiri, dan di dalam 10 hari yang akhir-akhir minhu, dari bulan Ramadan, beliau
bersungguh-sungguh amalan la yastahidu, beliau tidak bersungguh-sungguh amalan fi ghairihi, di dalam selain 10 akhir Ramadan. Rawahu Muslim. Jadi oleh Ramadan beda dengan hari-hari biasa. Tapi kalau sebelah 10 akhir beda dengan hari-hari Ramadan yang selain 10 akhir. Ini sudah habis-habisan. Kalau biasanya itu masih ada tidurnya, mungkin ini gampangannya kalau kita. Kalau kita ini sudah ada tidurnya. Kalau 10 akhir sudah habis-habisan, nggak ada tidur, sudah habis. Dipolkan aja amalnya itu. Wa an halan dari Sayyidah Aisyah, qala Sayyidah Aisyah berkata, qultu aku berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, bagaimana pendapatmu in alimtu, bila mana aku mengetahui, ayu lailatin, mana hari Lailatul Qadar, hari Lailatul Qadar. Lalu apa yang aku akan katakan fiha, di dalam hari malam Lailatul Qadar. Ayu lailatin, malam mana Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Apa yang aku akan katakan fiha, di dalam malam Lailatul Qadar. Qala, bersabda baginda Nabi, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sungguhnya engkau afuwun adalah pengampun, tuhibbu engkau mencintai alfa pengampunan, fa'fu anni maka hendaknya engkau ampuni dari dosa-dosaku. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi sebetulnya itu amalan yang paling istimewa dari amalan hamba itu sebetulnya amalan taubat. Hamba ini namanya hamba. Hamba itu amalan yang paling utama bagi hamba itu taubat. Semakin banyak taubat hamba, maka semakin dicintai oleh tuannya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat seorang hamba kalau mau ngomong sama rajanya, ya, maka dia kan ampun tuan, orang ngomong ampun tuan baru ngomong. Setiap ngomongan ampun tuan. Kalau seorang mungkin anak mau ngomong kepada bapaknya, mesti dia akan ngomong sebelum ngomong, maaf, saya pikir saya begini pendapat saya, maaf lagi, maaf terus. Kenapa? Semakin dia memperbanyak kata-kata maaf, maka semakin dicintai orang tuanya. Demikian juga Allah Subhanahu begitu. Semakin hamba itu banyak mengatakan maaf, banyak mengatakan minta ampun kepada Allah, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan isinya cerita-ceritanya para nabi, para rasul yang bertaubat. Ada taubatnya Nabi Adam alaihissalam, ya, ada taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ada taubatnya Nabi Musa pun juga diceritakan mengenai taubat. Setelah membunuh itu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diceritakan taubat. Setelah doa keliru, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ceritakan taubat. Nabi Yunus ceritakan taubat. Baginda Nabi tobatnya 100 kali setiap hari. Ini kok tobat-tobat gimana? Apa mereka ini banyak dosa gitu loh? Enggak. Perkara itu kalau bersih selalu dibersihkan. Kalau kotor enggak perlu dibersihkan. Kalau baju kamu itu bersih, putih begitu, maka sebelum kotor sudah kamu beginikan. Nah, baju baru hari raya, ya, langsung dibersihkan begini. Coba kalau baju yang biasa kamu buat ke bengkel, memang kamu cuci terus? Enggak, masa dicuci masih kotor ya tetap aja dipakai, ya kan? Baju bengkel. Ya. Nah begitulah. Jadi kamu itu sebenarnya hati kamu hati bengkel apa hati bersih? Kalau hati kamu itu bersih, tubuh kamu bersih, belum sampai kotor, sudah kamu bersihkan lagi dengan taubat. Paham tak? Tapi kalau memang sudah bengkel, gak usah dibersihkan, sekadung reget sekalian biar kotor aja. Nah, kan begitu. Jadi ini gambaran. Para anbiya ini kenapa para anbiya kok banyak sekali taubat?
Karena mereka itu orang suci, orang bersih. Perkara yang bersih, yang suci mesti harus selalu dibersihkan. Dan selalu membersihkan, sudah wataknya selalu bersih-bersih. Tapi kalau orang itu kotor, koproh istilahnya, maka jorok, dia ini sudah nggak mau bersih-bersih. Apa-apa begini aja. Itu. Nah, kalau hanya di baju nggak apa-apa, bagaimana dengan di tubuh. Dan kalau kotorannya adalah kotoran lumpur, itu nggak masalah sebetulnya. Tapi kotoran ini kotoran dosa. Nah, kotoran dosa, maka dibersihkan selalu. Nah, waktu pembersihan besar-besaran ini ro'an gampangannya itu adalah waktunya Ramadan. Maka pertama kali itu awaluha rahmah, ya, awaluhu rahmah. Awalnya Ramadan itu adalah rahmah. Yang tengah-tengahnya adalah maghfirah. Yang akhirnya adalah idqun minan nar. Rahmah artinya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diturunkan habis-habisan kepada hamba-hamba ini. Sehingga hamba itu hati jadi lembut, mikirkan dirinya biar apa? Biar mau bertaubat. Kalau mereka bertaubat, maka pintu taubat telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya pada pertengahan Ramadan. Ketika mereka bertaubat, maka diampuni oleh Allah dan dibebaskan dari api neraka. Idqun minan nar di akhirnya. Paham? Jadi kalau kita ini amalkan amal ini mulai Ramadan sampai akhir Ramadan, maka akhir bersih, susah keluar dari Ramadan, bebas dari api neraka. Jadi amalan yang paling utama. Maka ketika Nabi ditanya oleh Sayyidah Aisyah, seumpama aku tahu Lailatul Qadar itu pada malam apa gitu, maka apa yang harus saya buat wahai baginda Nabi SAW? Maka Nabi mengatakan, ini loh, doalah ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya doa taubat. Allahumma ya Allah, innaka engkau adalah Maha pengampun, mencintai ampunan, dan engkau ampunilah aku ya Allah. Maka ampunilah aku ya Allah. Allah itu suka ngampuni. Maha pengampun, suka ngampuni, ampunilah aku ya Allah. Jadi yang kita minta adalah pengampunan. Sudah kita itu. Nah, amalan-amalan saya itu bagaimana? Kita ini nggak bisa masuk surga dengan amalan itu nggak ada. Kita ini salah terus. Coba kalau dihitung antara amalan dengan rezeki Allah yang diberikan kepada diri kita, nikmat Allah yang diberikan diri kita. Coba kalau dihitung seberapa banyak amalan kita. Sholat sehari semalam berapa menit tuh? Zikirnya hanya berapa menit. Coba Allah terus menerus ngasih udara kita, enggak sih udara, mampus kita. Ya. Allah masih kasih mata kita sehingga bisa melihat, itu juga nikmat. Kasih telinga bisa mendengar, itu juga nikmat. Kasih lisan bisa merasakan enaknya ketika buka puasa, ya nah. Itu juga nikmat. Dikasih lapar, dikasih enaknya kenyang nanti. Ya, kalau enggak dikasih lapar, kamu memang bisa merasakan enaknya kenyang. Nanti lapar itu kan nikmat juga, ya nah. Nikmat. Semua nikmat bisa dikasih kaki, bisa jalan, kasih tangan, bisa sini, bisa bergerak sana, bergerak sini. Itu kalau dihitung hutang sama Gusti Allah, apa sudah lunas bayaranmu dengan amalanmu itu? Belum lagi makanan-makanan yang kamu makan, belum lagi minuman-minuman yang kamu minum. Itu hutang sama Gusti Allah. Memang lunas, mau masuk surga. Hutangmu jokeh kan, gak iso mlebu swarga. Kan begitu. Maka Nabi katakan, tidak seorang pun masuk surga dengan amalannya. Lah engkau Nabi, saya juga enggak bisa masuk surga dengan amalanku. Tetapi Allah meliputi diriku dengan rahmat dan maghfirahnya. Maghfirah, coba Nabi saja. Semua masuk surga itu karena diampuni oleh Allah. Dibebaskan. Yes, enggak apa-apa, murah tak murahi. Kalau bahkan dikatakan menu kisah udib. Kalau betul-betul kita ini diteliti, udah kena azab, kita nggak bisa lepas tuh. Nggak bisa dibandingkan nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita ini nggak sebanding dengan taat kita kepada Allah. Makanya yang kita cari hanya maghfirah saja, maghfirah terus saja. Minta pengampunan dari Allah.
Kalau sudah diampuni oleh Allah, sudah hamba itu sudah beres. Tapi kalau belum diampuni Allah, ya dah repot yang ini. Makanya Ramadan adalah hari minta ampun kepada Allah. Hari minta ampun. Malam-malamnya Ramadan dibuat ibadah habis-habisan. Ini adalah malam untuk minta ampun kepada Allah. Semakin banyak minta ampun, semakin dicintai Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah SWT baik, maka sudah tidak ada yang bisa mencelakakan diri kita lagi. Kalau hubungan kita ini dengan Allah sudah buruk, siapa yang bisa menolong kita? Enggak akan ada yang bisa menolong. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتغفر بالقضاء وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتغفر بالقضاء وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتغفر بالقضاء وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم على يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا 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 كافي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا كافي يا غني يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا
رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا لطيف 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 يا عزيز 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 يا يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم 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 يا علي يا عظيم يا حليم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم
ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي. رب إني مغلوب فانتصر. 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 ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 حسبنا الله. سلام قال من رب رحيم. 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقاموا ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون دمرناهم ومكروا مكرا ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم ونحن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت ما سرت ما أعلنت اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ من ورائهم برحمتك اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاشر سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصور مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من ذلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.